हामबाय सिनि media orang bela ke pipe hamimaru tini sengoro North Amarpur division nengai tini press meet kaya nangka a press meet kaya nangma ningke hai jeta sini party Ipft sini parents party jeta eseke renglai kamano tuye sengsa kaisa kok kesana musungo plus sabo kobui sabo tatal sabo legal sabo illegal amon di kaisa kani kok sanai tai কয়েকটা পয়েন্ট দङ आ पॉइंट न जेटा এই যে থানসানি মারিও थांनानै হनै এই যে 19 তারিখ যে এডিসি ইলেকশন नि बागै 19 তারিখ যেটা मुबाग्राबाय कक सालायै जे इंलाय मानि रंनो सों किसा किसा सों दिनै नर्थ अमरपुर युथ Ipft आनि बुमुं बिलुंग देबरमा गां असिस्टेंट सेक्रेटारि Ngeta yango tongo sini party Ipft sia sini AGS sini sarjono khot jamatia ngeta yang tongo tudu party Ipft regional committee ngai adong tai sini youth Ipft North Amarpur division office secretary tongo yang je turno yang ngeta sini party Ipft North Amarpur ni ngai member tongo rosuna koloi ngeta sini yango naran taking naran kaipeng desin coron kaipeng ngetai sini yang tongo tai yang takuk tong gangkai sentini youth Ipft nengai mas hamani ke hai sungno nagi youth Ipft rongno sini borong gonang sar NC de Burma 2009 ni simi जे Ipft नि खुलाबै फायै जों तिनि 2012 13 14 15 अमाय खालाय जेटा स्टेप स्टेप खालायै लं मार्च खालायजागमानि अ लं मार्च खालायै नि 72 days 65 days एडिसि इलेक्शन सेका 42 days खालायका लं मार्च आबुनि फसल आं तिनि बरं बनां सार एनसिनो सोंना मुसुंगो आबुनि फसल तामु मांखा सुंनो तामु रिखा सिनि हातै दफा 12.5 लक्ष सिनि हातै दफानि जे जातिनि जेता तिब्रा सारनो तामु रिखा तामु अचिभमेंट फुनुका अचिभमेंट जों तामु मांखा कोर्ट केस मालास ताबु फानो सारा त्रिपुराव youth Ipft 3000 नि एबाब केस दं Borong future no hanging flight tong iri. Omai ke phadi terek ang kaise kok sasina jeta 19 tariko bubagrabai kok salai mani bising tuyo je file kesak kheblai mani file kesak seklai mani abon kyang ke sanai je election je 19 tariko nini ADC election ni bangai nang agreement khlailai file kesak kheblai kha kheblai mani bising ko tamka 24 तारीख को खुमलुंगो Ipft ताई त्रिपुरा पूरा सारा त्रिपुरा नों आर जागाव कासे महा गैदरिंग जनसभा हनै नों गैदरिंग क्लेरिका आर ताव मेसेज रिका डिविजन थाङै नरक जॉइन क्लायै हाई क्लायदि बाइरेल क्लायदि पारा कामी आमचे पिरदि जोंसिनि ताबुक जों एलांजों लाइका सिनि हातै दफानि बाङै 12.5 लक्ष नमा थांनानै बाङै आबन बाङै जों दिनै जतनो थानसानि मारे फाइलेका नै जोंनो कक चुकले सारवै तामुंखा अ 24 तारिख आ ककनो सामानि परेवो तामुंखा ताम एजेकेरें लाइसिं ताबो आसो सिहलिया जोंखौ डिभिजननि बरक जों हाई लेभेल जों आ कक ताम सालायके साम तो रिपोर्ट माया आबनो तयै तामुंलाय कामले आ 24 तारिख नि 2-3 दिन परके तामुंलाय खा आबै सिंगलिया हाई सिंगलिया अमाय खलायै दासिमबो गांगे जों प्लास सिनि अ जागा डिभिजन जों बाग्रिलेबो खाया सिनि बरं गोनांसार
सिनियर एमडीसी बरं बनang sar sodagar poloi bobo ni jebo tongo sang বাইরে লেখা বিশিং বিশিং বাইরে লেখা খাইলাইতে লেখা sang খাইলাইমেন পরে তামখা 3-4 দিন পরে গাঙ্কাই ইংলিয়া তারপরে মার্চ 5 তারিখ 2021 বিশ্রাম গঞ্চ কাইসা ত্রিপুরা থানেঙ্গই মাস গ্যাদারিং অংখা অংমানি দিন বুবাগ্রা রিংখা बुवाग्रा रिंगमनले तामुखा सस थांलिया अब साबन नेतृत्व थांलिया बरं बना एनसी देवमन नेतृत्व उ जे चुकि उनि थांलिया नतामुखा जों डिविजन बरो जों पाबिनो ताम बुजंनाय ताम सानाय सिन साबन लाम करिके लासो तामुखा बिजि बेन एलायंस बो अब आं ताबुनो जे खनाखौ जे आं आसाय फेमानि जेटा ini tamu kamawo bondu tolorai abu mahai already si 2018 wo elan ni si bondu tong phaja ngtang ge jeta aro edisu ongka kaise jagan ka duta kende do bondu tolorai phaja na amta meji abon bagani sawo sini borong grang sar ensi dewon netritwe sini kuno dino tepralen agreement khaja bukrei बिन नेतृत्व कोन दिनो सिनि सिक्ला रक ताइ बिसास बो खाइलिया सारा त्रिपुरा राज्यनि जत हातै दखने सामुं तांनाय सिनि सिक्ला जबक रक जीवनफोर बिसास खाइने कक बुलिया म एमएलए फा तंगै तंथुम सिनि हातै दखने सम थांनि नारन बागै सारा 12 लक्ष खबरनो सम थांनि नारन बागै गांखाय जों थानसानि मारि फाय नांनाय जों ओ थानसानि मारियाव थाङै जों सामुं फाय नांनाय जों जेता ओ थांनाय आं किसा तासमा खाइसिनाय 2-3 तारिख एप्रिल दसर बबनो जेटा निने स्टेट कन्फारेंस खालामना जागाव सारा त्रिपुरा 34 डिविजन दं आ 34 डिविजन नि बरक तिनि एमसीसी सीएससी गांगाय डिविजन नि योड आईपीएफटी आतिशा आईडब्ल्यूएफटी टीपीबी गनिने आईएनडब्ल्यू एनए जतन कुथुम लायै आरो कायसा माने 3 बছর অন্তর कायसा स्टेट कन्फारेंस अंगो 3 बছর पर कायसा निनि रिफॉर्म सिस्टम अंगो ओमफ्राय आ जागावो जेटा सिनि पार्टी आईपीएफटी पेरेंट्स पार्टी जेटा बायलॉ जेटा पार्टी नि कायसा कन्स्टिट्यूशन दं आबुनि मुताबे आ दिनो 3 तारिखो सालायखा फार्स्ट साखलायखा जों जे खानामोन आबुन सानाय जे नुगमोन आबुन सानाय आबर तामसाका फार्स्ट 3 जना नि अमरेंद्र देवबर्मा सर इंगताय अनंत भक्त जमातिया ब्रक 3 जना नो सारेनसिनो ब्रक इलेक्शन कमिशनर चंगै दिखा इंगा बरम सुङो फार्स्ट हाउस सुङो सिलेक्शन बाय दे खालेसिनाय नाखबा इलेक्शन बाय नि सुङो गांकाय ब्रकाय वान सुगु जे सिलेक्शन बाय खालेसिनाय इनके जों मानिलिया इलेक्शन मा खायने हने इलेक्शन खालायखा इलेक्शन खालाय तामुखा इलेक्शन खालायखा आरो जा कैंडिडेट खा खरक नै बरं बरं सार एनसी ताय बरं बरं सार मेबर कुमारती ओ दोजनानो प्रेसिडेंट नि पोस्ट कैंडिडेट लायखा कैंडिडेट माने बिसिंगो बोटाबोटी इंलायखा बरं बरं सार मेबर कुमारमाखा 139 vote गांकाय बरं बरं सार एनसी माखा 79 voters गांकाय नुताव साइटक लायखा गांकाय इनि साबो केसन आबो क्लियर सिका आमागे पायै आबो नियागलो समय तांलिखा जे इलेक्शन कमिशनार खरक तांनाय बरक समय तांलिखा जे मेबर कुमार जमातिया ब तिनि सिनि टोटाल पार्टी आईपीएफटी नि प्रेसिडेंट गांकाय जीएस नि जागाव हमकाय तामु लायखा जीएस नि फोरम गांकाय सिलेक्शन बाय हाउस रंमानि मान लाया कुनै आर जागाव कुनै जीएस लाखिनाय जनरल सेक्रेटरी ताई जॉइंट जनरल सेक्रेटरी दुइजना साब साउंका चिन बरं बरं सार
Youth IPFT ni President Sar Tripura Nengoi Dhananjay Tripura Bono General Secretary Ingatai Joint General Secretary Gangkai Borong Banang Salsini Ramchandra Gadni Prasanto Deborma Emle Bono Joint General Secretary Yaumai Klai Somoi Tanglai Pailika Ingai Te Kaisa Kok Ara Jagao election basi Pailejak Gangkai Jeta House Bohaino General Secretary ni Bangai selection basi Paijak Gangkai Pura clear Yapa Korlais Paijak Gangkai Tai Ara Jagao Bahake Abo Sompurno Uimaya Hu Ni Borong Banang যে Borong Banang Sar NC Dewan Okono Satai Klaika Ngai Abu Nia Golo Bo Koitarigo Koitas Bartan Komo Bartarigo Taise Bo Unia Kohuni Sawoi Bo Arza Kuno Naki Sara Tripura Sokrista Division Nahare ki Bara Bota Boti Klaide Rangka Tamuka Saimi Abo Gangkai Bo Saxon President Nei Song Jaga Ingate Kaisa General Secretary Borok de Dhananjay Tripura Non Tripura Song Lai Mani Dhananjay Tripura Ta Aja Kis Kre Bahai ke Bono General Secretary Song Kha Bo Mai ke Song Jaka Abo Borong Saiman Chine Loko Rok Bonon Sung Situng Akogno Haike tabuk to norokni new IPFT party u bahino Dhananjay Tripura tabuk ul IPFT seminar bahino Dhananjay Tripura GS o program bu thangya haike tabuk lukurokni hayake ba youth roni bisingting no sungma asai tongkha saboni jaga watong hayake ba NC ni jaga hayake ba mebar ni jaga bo jaga watong obo kaisa sungma asai tongkha obo saikna Abo Gangkai Sini Youth IPFT Kaisa Resolution Parents Partner Rejectum Youth IPFT Parents Party no Kaisa Resolution Rejectum 6 month ni bangai 6 month ni bisingo sung a report no mayang Gangkai sung on step naiman ni kaisa Rejectum Abo no motabek sini Borong Banang Dhananjay Tripura Abo no motabek ni bo yang uthaya bo noga sung tumara Gangkai a jinis no ang hain haimati klai pisinai eta General Secretary Youth IPFT ni hinjagi tongnai Borong Banang Sukla Soran Nuapia Bo Tangjai a Kokno a resolution ni Kokno bo Sobai bo Bahake ar jaga tongkha a Kok Bonon Sungsi Sukla Soran Nuapia na a Kokno Sungsi a resolution tam sujak tong Hangge Youth ni President Tag President GS Party ni Boto a motabing tongi tongkha Ken di thangya ngen tini GS ngoi nung Bahake o system no sabai kya Sem Borong Banang Sar NC Dewarma sabai klaima hai bo om hai no tangkai bo om hai no boni kunu mane systematic sikri ka haisi systematic tong hanga to bo mani kamu hanga ang je saranayo sini jeta bubagra 5 tarigo je Bisham Gonso 5 tarik 3 March 2021 Bisham Gonso jeta mas gathering mane akono thanglai pisinai a jagao bubagra ring sinini thangje angoi bon mokol ni mukti je phaimani aboni pholapol mani to paikha abo joto lokrok saimano ngai tini koitarik sulo tarigo Robindro Sotobo Borsoki Bobono 1 নম্বর হলো যে প্রোগ্রাম খাইমানি যে মেম্বার কুমার সানি নেতৃত্বে আর জাগাবো হাইনে হাই তিনি NC Deborma bono bubagrano kabrika sarmebon bono kabrika কিন্তু আপল বসং সালো ফাইতুম মানাই যেসে কোন আনে লগি এমলে তংদি দিসমন তংদি আবো যতনো লোকরক সাবো সাসায়া না হারাইতুম Abon bagay no sung amahai jeta khlainai ব্যক্তি no sung not Amarpur Youth IPFT ni bisingpi sung sajagya sung bono president ni buwan sugya sung je legal babe je mani election ungoi jeta pass mani sung sarmebar kumar jongate no bono no sung president hnui party president hnui wan sugu kobu klai bono sung te kaisa ko
उ जेता 19 तारिखो जेता एग्रीमेंट खेलाइए जे पेपर खारि मानि आरो तो सार मेम्बर कुमार सोरिया बरं गोनां सार एनसि देवर मा सोरिवो ने सार बरं गोनां सार गुजरात सोरि आरो ताम ताम सुजाक दं 4 नम्बर कलम आबुनि 4 नम्बर कलम नायनि दि 1 2 3 4 आरो कलम सुजाक दङ आरो नायनि स्राय स्राय गांकाय सार एनसि देवर मानि जेता तांबाय बारानोसि सार मेम्बर कुमार बा तांगै दंले नंगे सार एनसि देवर मा जे समय सरि ग्रुप गांकाय अबय दंलिया मके आंटी पार्टी लिया जेमन सार मेम्बर कुमार जे उ सामुं जे तांबाय बारानो तांकुरुं गांकाय आंटी पार्टी थांगा अब बोमा हाइको अब इलीगल नि थांगा अब असम्पूर्ण नि थांगा नंगे बरं गोनां सार एनसि देवर मांगे तामो सरिबु जाखा बजे सामुनि जाखा हायदे आबुन बागैनो जत लुकरनो आं कयना मुसुंगो जों बरं गोनां सार मेम्बर कुमारनो सिनि पार्टी आईपीएफ नि प्रेसिडेंट नि जों वानसुगो जत डिविजन 34 डिविजन आकोन सानो मुसुंगो बबो लीगल बबो इलीगल नरक वानसुमानि मिसिं तै आर तै तामो साना तं 139 टा बाय 79 तै साव पाइका पाइ आउनरं सिवो आबो लुकरव नाइदि ते काइसे कक सारा त्रिपुरा सारंनि जे थिनां साबो सामुं फायनाय गांकाय जों जतन वानसुगो सार मेम्बर कुमारनि बिसिंति ख्लायै जों थानसानि मारो सामुं खायलायनाय जों थानसानि बिसिंति जों सिनि त्रिपुरासानि हाथै दफानि जेता सामुं न जों ख्लायलायनाय सिनि नांमानि जेता ककनो जों त्रिपुरालेण्ड जेता ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड होननाय मान जों तिख्लाय तुबनान मागे जोंनि सिख्लाराव रेडि दङ बोसोंनो सानै मागे जों रेडि दंनाय दङै थांनाय जों थानसानि बिसिंति थांनाय